ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ଉମେଶ କୁମାର ମେହେର। ମୁଇଁ ଭଟଲି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ଭଟଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଭଟଲି। କାଣ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସାର୍? ସମସ୍ୟା ବେଲେ ଆମେ କଟକ ଯେତେବେଲେ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପେନ୍ ଜମଲା ଲଙ୍ଗସରେ ବରଗଡ଼ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲି। ବରଗଡ଼ର ଲୁଲୁ ଦାସ ଆଜ୍ଞା ତେରୁ ମୋତେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କଲି କଟକ ନେଇକି। କଟକର ଏସ୍ସିବିରେ ମୁଁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲି। ତାର ବାଦ ସେନୁ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ କଲି। ଟେଷ୍ଟର ଶେଷକେ ବାୟୋପ୍ସି କଲି। ବାୟୋପ୍ସିରେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ସର ବୋଲିକିରି ଇଏ ହେଲା। ସେନୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର ପାଇଲି ମୁଇଁ ଡକ୍ଟର ମୋତେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଲିକିରି କହିଲେ। ମୋତେ ନା କହି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ସେନୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇ ନେଲୁ। ଘରକେ ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ରିଟର୍ନ ବାଦ ଆମେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ସୁଭାଷ ନାୟକ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଡକ୍ଟରର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କରବାର୍ ଲାଗି ତାର ଆଗରୁ ଆମେ ଡିସିଜନ୍ ମୁଇଁ ନେଇଥିଲି ଯେ ହରିଦ୍ୱାର ରାମଦେବ ବାବା ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ନିକେ ପଲାମା ବୋଲିକରି ତାଙ୍କରନୁ ମେଡ଼ିସିନ ଆନମା ବୋଲିକରି ହେତ୍କି ଭିତରେ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦମପୁର ପାଖରେ ନୂଆପାଲି ଗାଁନ ନବପ୍ରଭାତ ଆଶ୍ରମନ ଆଜ୍ଞା ଆଉଛନ୍ ହରିଦ୍ୱାରନୁ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍। ତାରପରେ ଆମର ଭରସାରେ ବଢ଼ଲା। ଆଉ ଏଇଟା 4 ନମ୍ବର ମାସ ଆମେ ଏଇଟା ଆଇଛୁ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମେ। এই 4 মাস ভিতরে কাଣା ସବୁ ପାଇଛନ୍ ସାର୍? ପାଇଛେ ବେଲେ ଆଗ ଯେତ୍କିରି ୱିକନେସ୍ ମୋର ହଉଥିଲା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଇହାଦେ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କିସ୍ମର ମାନେ ସିମ୍ପଟମ୍ ମାନେ ଯେନ୍ ଜଣା ପଡୁଥିଲା ଖାସି ବେଶୀ ହଉଥିଲା ପାଣି ଜମୁଥିଲା ସେ ଜିନିଷ ଇହାଦେ ଚାଲି ନା ପାରୁଥି ସେ ଜିନିଷ ଇହାଦେ କମିଗଲାନ। ଇହାଦେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଆଉ ମତେ ମାନେ ଫ୍ରି ଲାଗୁଛି ଇହାଦେ। ହସ ଲାଗୁଥିଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ବେଲ ହୋଇ ନା ପାରୁଥି। ଇହାଦେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ଚାଲି ବୁଲି ବି ଠିକ ସେ ନି ପାରୁଥି ନା ପାରୁଥି ଭଲ କରି ଚାଲି ଦେଲେ ଅଥା ହେଇଯାଉ ଛାଁ ହେଇଯାଉ। ଇହାଦେ ଠିକ ଅଛନ୍ ଖାନା ପିନା ବି ଖାଉଛନ୍। କାଣା କହୁଛନ୍ ଡକ୍ଟର? ଡକ୍ଟର କାଣା କହୁଛନ୍ ତାଙ୍କର? ଡକ୍ଟର ଭଲ ହେଇଯିବ ଟିକେ ହେଟା କର ବୋଲୁଛନ୍। ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରାଣାୟାମ ମେଡିସିନ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣାୟାମ ବି କର ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ କପାଳଭାତି ଏସବୁ ମାନେ କର ବୋଲି କହୁଛନ୍। ଆଉ ତାଙ୍କ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମେଡିସିନ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଖାଇବା ସେ ମେଡିସିନ ଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ଯେନ୍ ଭାଇ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ ଯେତ୍କି ବି ପେସେଣ୍ଟ ଆଉଛନ୍ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ କିଏ ରହିକିରି ଯାଉଛନ୍ ବିଭିନ୍ନ କିସ୍ମ ଡିଜିଜ୍ର ମେନଲି ଆମର ଟ୍ୟୁମର ସେଲ୍ରଟା ବେଶୀ। କଟକରୁ କାଣା ବୋଇଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? କଟକନୁ କହିଲେ କିନି ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଏବେ ବୋଇଲେ ସେଟା ଆମେ କନା ବୋବା କରି ପକାଲୁ। ଦୁଇଟା ଥିଲୁ 2 ଛୁଆ ଯାଇଥିଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଏକ୍ସରା କରି ଗଲୁ ଆସିଲୁ। ଆଉ ତ ଘର ଲୋକ ଫୋନ କଲୁ ବେଲେ ଘରକେ ପଳେଇ ଆସ ବୋଇଲେ ଘରକେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ବେଲେ ଫେର ଇଟା ପାଇଲୁ ବେଲେ ସୁର ପାଇଲୁ ବେଲେ ସିଆଡ଼କେ ଆସିଲୁ। ଡକ୍ଟର ମାନେ କାଣା ବୋଲିକିରି କହିଥିଲେ କଟକର? ଇଟା ଲାଷ୍ଟ ବୋଇଲେ ଲାଷ୍ଟ ସ୍ଟେଜ ହେଇଛି ବୋଇଲେ। ହଁ ଆଉ ଏଇଠି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାଟା ମହାନ ମୁସ୍କିଲ ବୋଇଲେ ମତେ କହିଦେଲେ କି ତ ମୁଇଁ ଆଉ ମୋର କାନ କାମ ନା କରଲାମ। ଏବେ କେତେ ଖୁସ ଅଛନ୍? ଇହାଦେ ଭଲ ଅଛୁ ଖୁସ ଅଛୁ ଟିକେ ମେଡିସିନ ମାନେ ଖେଲାଥିରୁ ଟିକେ ଚଲାବୁଲା କରି ଏବେ ଟିକେ ବନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା? ହଁ ଟିକେ ହେଲେ ନ ଯେ ଟିକେ ଖାସଟା ଟିକେ ନୁହେଁ ହେଟା ଖାସଟା ଟିକେ ଟିକେ କରି କମୁଛି। ଡରବାର ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମୋତେ ଡର ନା ଲାଗବା। ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁକେ ଡର ନାଇଁନ। ହେନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ କିସ୍ମର ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମରିଯାଉଛନ୍ ଡିଜିଜ୍ ମରିଯାଉଛନ୍ ବୋଲେ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରବାରଟା ବଡ଼ ମେଡିସିନ। ଜାଣା ବିଲେ ଆମେ ଫାଇଟ୍ କର୍ମା ଜିତବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା। ପାଇପ୍ ଲାଗିଥିଲା ପାଇପ୍ ଲାଗିକରି ବେଗ ଲାଗିଥିଲା। ଯେନ୍ ମାସ ଆଇଲୁ ସେ ଆରି ମାସ ଖୁଲିକରି ଆସିବ ବୋଇଲେ ମେଡିସିନ ଦେଇଛେ ଶୁଖିଯିବା ଆଉ ପାଇପ୍ ଖୋଲାଲୁ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଉଥିଲେ ଏଥିଲାଗି ଏବେ ଛାଡ଼ ମୁଁ ଲେଖୁଛେ ସେ ମାଂସ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ଠିକ୍ ହେବ नहीं आगे कहीं बतावे तो देखे 2 ମାସ ନେଇଯିବ ଠିକ୍।
କେନ୍ତା ହବ ବୋଉ ନମସ୍କାର କେନ୍ତା ଅଛ ଖାନା ପିନା नहीं करते मेडिसिन देते हैं स्टेरॉइड चलते तो तुम्हें भी चलो तुमको जल्दी देखो गत थर कही आस लगे देखे देव नहीं खुआल ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା गुरु झेरार नुआपड़ा जिला ହଁ तुमर तुमर वीडियो देखी करी इने এইଥିଲେ କେତେ ସାର ହେଲେ ନ এটা 5 नंबर है କାଣା ସମସ୍ୟା ଥିଲା थायराइड थायराइड ओबरा भेद न गंठी हे जेतला न ହଁ यादे भल अछि ଏହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକେ हां କାଣା କହିଲେ ଡାକ୍ତର भल हे जीवो बोले ना परमानंद में କାଣା ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସାର୍ मोटा दर्द होता है ହଁ पानी हेठ बोले तो मोटा दर्द होता ହଁ ମ୍ୟାଡାମ କର है ହଁ ବୋଲେ ଏବେ ଏବେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଗୋ ଭଲ ଲାଗୁଛି କେତେ ଥର ଆସିଲେ 3 ନମ୍ବର ଥର 3 ନମ୍ବର ଥର ଆସିଲେ ନ ଆଗରୁ ଡକ୍ଟର ଦେଖା ହଉଥିଲେ ହଁ ଆଚ୍ଛା ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର 2 ଥର ଗଲୁ ହଁ ସେଟା ଟିକେ ଟିକେ କମଲା ଇନ ତା ଖରା ବେଶୀ ଟିକେ କମଲା ହଁ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ହଁ ସତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ହଏ ଭଲ ଭଲ এখন নবপ্রভাত আশ্রম কে আইসছন টি পচরামা কেন আসছিলে গো के सिंगार কেসিঙ্গা কেন তোমার না मना अनिता फो আচ্ছা কানা সমস্যা ଥିଲା ये आठू मने आठू गटी দরদ হউতলা हां दरद এবে होती কেতে থর এলো ইনকে ये दीटा संग दी था দুই থর কেনতা লাগুছে ती भल लागी आसे छी गो ভাল লাগি আসছে हां কাম বলে ডাক্তার ডাক্তার কানা কহুতলে नी देखा माता लेवे এমনি দেখাতে হ্যাঁ, না আগরে জিনিস ছিল কাম বলতলে उस पत्थर खाबो बेलती বলতলে हाय হ্যাঁ কেন গো তোমার না हां ना हां किछि नहीं बिनती হ্যাঁ बिनती হ্যাঁ হ্যাঁ কেন কানা তোমার কানা প্রবলেম ଥିଲା मटा मरकट में हां হ্যাঁ হ্যাঁ अरे आठू गठू হ্যাঁ হ্যাঁ जे से बेमार टिके भल लागी होई छै ने आठू गठू पा ने पड़ू छै दुखु छै ता ଟିକେ দুঃখ হচ্ছে কেতে থর এলো না दुई था सब দুই থর एटा समय दी था भेला হ্যাঁ হ্যাঁ हां আবি অছন ঠিক পচরামা নি কেন তোমার না उत्पला पर কেনতা অছ ए भल अच्छा ভাল আছ কানা সমস্যা হতলা টিকে জ্বর হেকর মোর টিকে দুখ হইছিলা দুঃখ হতলা দুর্বল হতলা ଟିକେ হয় হ্যাঁ এবে কেনতা লাগুছে ভাল লাগুছে খুশ তো খুশ আছে কি বঢ়িয়া ଟିକେ ମ୍ୟାଡାମ କହୁନ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ ମାନେ ରଶ୍ମିତା ମହଲା ହଁ କେନ ଆସିଥିଲେ କେସିଙ୍ଗାରୁ କୋଲହାଣ୍ଡି କେସିଙ୍ଗା ହଁ କାଣା ସମସ୍ୟା ଥିଲା ମାନେ ଫାଷ୍ଟ କହିছে ମୋତେ ଗୁଡା ପେନ୍ ହଉଛି এই যে পহলা থর করে আইছন মানে পুরা গুটে পরিবার গুটে মানে গুটে এরিয়ার কা সব সাঙ্গে আইছন কেনা করে बोलेरो रिजर्व करके आइछु হ্যাঁ আচ্ছা সমস্তে समस्त আপন भी পহলা আইছন पहला स्टोरी আচ্ছা কেনা করে জানলে ता यूट्यूब रे हमर पढ़ाइया হ্যাঁ हमर पढ़ाइया मास्टर आया जे से सब यूट्यूब रे सर्च करी करी राइस्ट में আগে আগর আইছিলে কে आगु थोड़े इस्तिले आगे হ্যাঁ আপন আগর আইছিলে স্যার चलो गुरुजी আজ্ঞা हां गुड सया আচ্ছা কাଣା সমস্যা ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର मोर नेरो प्रॉब्लमଥିଲା सर ନ୍ୟୁରୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ हां କେତେ ଥର ଇନକେ ଆଇଲେ ନ एटा 2 नंबर था पहला थर जेन आइଥିଲେ କାଣା ସମସ୍ୟା ଥିଲା କେନ୍ତା ହେଇଛନି ହାତେ नेरो प्रॉब्लम गोड़ा और हाथ नहीं चलु से बोले टिके हली जुଥିଲା बैलेंस नहीं होछि चलले भी टिके समस्या होतिला ହଁ तापर खाला पर ठीक अछि ଏ ଭଲ ଲାଗୁଛି हां ନିଜେ ଭଲ ଲାଗଲା ବୋଲିକିରି ମାନେ सेकंड क्वालिफाई फिर आइछु ହଁ দেখুন আজ্ঞাকে ভাল লাগলা বেলে এটা পুরা টোটাল দেখুন এতি লোক ভরসা করে আইছন মানে আয়ুর্বেদ উপরে ভরসা আছে তো আজ্ঞা आगे आगे पूरा अछि দেখুন আপন মানে আইছন কেন আইছন केसिंगा পহলা থর আইছন पहला হ্যাঁ কাଣା সমস্যা আছে आठु गोठा तो दुख छि আঁঠু ওঠা দেখুছি আপনার বি ओटा ओटा ওটা দেখুছি हां ये पेट टालू से হ্যাঁ ओटा হ্যাঁ आ टाइम टाइम रे केते बेला ले भी आठो टिक टिक दिखसी आ ओटा बोल बहुत হুম ओटा री पेटिका আচ্ছা যেন লোক মানে আউ বি লোক ছন নানা লোক মান কি পুরনা লোক মানে কথাবার্তা তো হউতব কথাবার্তা হইছ কি নি কেতলা কেতলা কହୁছন মানে ইনো ভাল হইছন কি কেনতা नहीं भल होते बोली ভাল হইছে বলি কହୁছন हमें भी भल होते बोली बोल से बोलवा आगे हाथी दुरई समय काय करे के दुरई হ্যাঁ ইনার আশ্রম आटा नु आकरा साइज जगरे हमें के जनाइछु হ্যাঁ हाय तो है हिसाबे भल बोली रोडवा तो हमें आइछु आरो देखे हबो के देख बोलबो হ্যাঁ हाय ইনা আশ্রম রে পরিবেশ কেনতা লাগুছে গো ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ভাল লাগুছে ছুয়া মানে দেখুছন সব ধুতি ধুতা পিন্ধি জল ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆର ଭଲ ଲାଗୁଛି হ্যাঁ ଭଲ ଲାଗଲା କି ତ ଆଜ୍ଞା দেখুন পুরা কেনতা
गुटे अच्छा। थर जो भल लागला यार भल खुशी लागला हमके। क्या बोले को गुटे थर जो भल लागी कर खुशी लागला हमके ई देखी देनु जामे। हाँ भल अच्छी डॉक्टर को देखाबार लगी बोले केन रोग उपरे देखाबार ले आइथिले ସୁଗର ଏବେ କେନ୍ତା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସୁଗର ଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି କି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛେ ତାଙ୍କର ମେଡିସିନ ଖାଇଲା ପରେ ପହଲା ଫାଷ୍ଟ ଦେହ ଟିକେ ଶୁଖି ଯାଉଥିଲା ବଡି ୱେଟ୍ କମି ଯାଇଥିଲା ଚେକ୍ କରାନି 376 ବାହାରିଥିଲା ବୋଲେ ଆପଣ ରିଜଲ୍ଟ ଇନ ଖୁश ଅଛନ୍ ନା ମେଡିସିନ କାମ ଦଉଛି ନା କାମ ଅଛି 377 वाला ଆମର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିସିନ ଗ୍ଲୁକୋମେଟ୍ ପିଆମାନ ଖାଇଲି 15 दिन 8 दिन ଖାଇଲି କି 222 ହେଲା फिर 8 दिन खाने की 122 है तापरे आपन यूट्यूब रे देखनी मोबाइल देखन देखो आया छाड़ी थिले सुशांत आया ये देखनी आयुर्वेदिक रा हमर नपली आश्रम रे आया डॉक्टर आया आयुर्वेदिक आया उते आसुछो ये हमर संजय सुभाष नायक सुभाष नायक तार देखले मोबाइल देखनी तारे कांटेक्ट करले डायरेक्ट आली तारे इंदा कथा आया मतलब आयुर्वेदिक के पसंद लागसी तापर इन मेडिसिन ने लिखी है 122 नो है भीतर अछि जे 3-4 मास हला न एटा ठीक अछि एबे केते खुशी होछ ना ए बहुत बढ़िया आयुर्वेदिक ठीक काम करू छे आयुर्वेदिक के साइड इफेक्ट नानो नहीं के सुस्त रखबा जंदा अंदा आया कहले से प्रकार हम मेडिसिन खाउछु हमर ए शुगर रहे इंसुलिन कैप्सूल दिन को उठे उठे तार हेपा फट लिवर टनिक उठे अरे गुटे गुटे फेकर जहा दे ठीक अछि नॉर्मल अछि देह बिल जंदा थिला ठीक अछि काम करबार भेल सब ठीक चली छै जिन दर्शक माने देखो सर काने कहबार के चाहिए ने आयुर्वेदिक के प्रेफर करू और टिके आया जेन प्रकार कहबे से प्रकार औषध सेवन करू